السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ وبائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پہلے عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ مشترکہ تحقیق سے وبائی امراض کے علاج کا طریقہ کار تلاش کرنا ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری اور بلے کا نشان دیا جائے۔ عمران خان عام انتخابات 2024 سے مکمل طور پر باہر ہو گئے۔ عمران خان کی لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج۔ پی ٹی آئی کے فیصلے کو ہائی کورٹ لارجر بینچ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم نے این اے 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی۔ آئی پی پی کا نون لیگ پر این اے کی 5 کے بجائے 7 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے زور۔ سندھ میں ہم خیال جماعتوں کے اتحاد کا مشن آخری مراحل میں۔ شدید سردی کی لہر، کراچی والے تیار ہو جائیں۔ محکمہ موسمیات کی رواں برس سردیوں کا دورانیہ طویل ہونے کی پیش گوئی۔ سردی کا راج برقرار، شدید دھند سے موٹر ویز بند، پروازیں متاثر۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ وبائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ وبائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں 2 روزہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کی افتتاحی تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ دنیا بھر میں صحت کے مسائل کا حل ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ تحقیق سے وبائی امراض کے علاج کا طریقہ کار تلاش کرنا ہوگا۔ نظام صحت کی بہتری کے لیے مانیٹرنگ بہت ضروری ہے۔ دنیا کو عام انسان کی صحت کے بارے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ صحت سے متعلق اندرونی و بیرونی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ علاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ اس سے قبل افغانستان کے وزیر صحت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں مدعو کرنے پر شکر گزار ہیں۔ بیماریوں سے مقابلے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغان وزیر صحت نے کہا کہ ایڈز سمیت مختلف بیماریوں کے خلاف جدید طریقہ علاج پر توجہ دینا ہوگی۔ دنیا کو بہترین ہیلتھ سسٹم کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں نگراں وفاقی وزیر برائے قومی صحت ڈاکٹر ندیم جان نے گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ سے متعلق کہا تھا کہ اس کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا۔ عالمی سربراہی کانفرنس کی میزبانی سے صحت کے شعبے میں پاکستان کا وقار بلند ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت عالیہ کے جج جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست گزاروں، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلاء کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ مختصر فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ نے 3 اہم پوائنٹ سنائے، جن میں عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کا
22 दिसंबर का फैसला गैर आइनी है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए और PTI बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है, इंतखाबी निशान दिया जाए। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना था। तफसीलात के मुताबिक PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला करने की रिवायत को कायम किया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। PTI को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। PTI वकील का कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा, आपके पास इंट्रा पार्टी कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा मुखालिफ बन गया है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि अदालत में हमारा पार्टी इलेक्शन माना गया और बल्ले का निशान बहाल हो गया। हम आर्जी ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमने आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अब 15 मिनट में इंतखाबी निशान वेबसाइट पर ना डाला गया तो तौहीन अदालत होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर NA 122 और मियांवाली हल्का नवासी से इमरान खान के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसके बाद फिलवक्त इमरान खान आम इंतखाबात से बाहर हो गए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर NA 122 और मियांवाली हल्का नवासी से इमरान खान के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसके बाद फिलवक्त इमरान खान आम इंतखाबात से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाबी ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक नदीम ने फैसला सुनाते हुए लाहौर के हल्के NA 122 से बानी PTI इमरान खान के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखते हुए इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी। रिटर्निंग अफसर ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 122 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले में कहा था कि उम्मीदवार के तायद कुनंदा का ताल्लुक हल्के से नहीं है। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान की कौमी असम्बली हल्का NA 89 मियांवाली से भी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद बानी इमरान 8 फरवरी के इलेक्शन से मुकम्मल आउट हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज चौधरी अब्दुल अजीज ने महफूज फैसला सुनाया और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला दुरुस्त करार देते हुए तमाम एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इमरान खान तोशाखाना केस में सजा याफ्ता हैं, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सजा कम हो या ज्यादा, सजा सजा ही होती है। जमानत हुई है लेकिन सजा बरकरार है और जब तक सजा बरकरार है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी जानिब उमैर न्याजी एडवोकेट ने कहा है कि इस फैसले को हाई कोर्ट लार्जर बेंच में चैलेंज करेंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 242 पर मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 242 पर मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग पर NA की 5 के बजाय 7 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट के लिए जोर देने लगी, ताहम हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि NA 242 कराची पर सीट एडजस्टमेंट की खबर की तरदीद करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि NA 242 कराची में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं है। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि NA 242 पर नून लीग और MQM पाकिस्तान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के लिए दस्तबरदार हो गए हैं। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग पर NA की 5 के बजाय 7 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट के लिए जोर देने लगी, ताहम हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। दूसरी जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हम ख्याल जमातों के इत्तेहाद का मिशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। नून लीग और GDA की भी सीट एडजस्टमेंट पर मशावरत मुकम्मल हो गई है और दोनों जमातों ने सिंध के बेशतर हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक कर लिया है। महकमा मौसमियात ने कराची में रवां हफ्ते दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिरने की पेशगोई कर दी, जबकि रवां बरस सर्दियों का दौरानिया तवील होने का भी इम्कान जाहिर किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची में रवां हफ्ते दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिरने की पेशगोई कर दी, जबकि रवां बरस सर्दियों का दौरानिया तवील होने का भी इम्कान जाहिर किया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का आज भी दुनिया में तीसरा नंबर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 199 रिकॉर्ड की गई,
जबकि शहर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर में आइंदा 3 रोज तक बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। इस साल सर्दियों का दौरानिया गुज़िश्ता साल की निस्बत तवील रिकॉर्ड किया जाएगा। जब तक सूरज की शुआएं जमीन पर नहीं आएंगी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने कराची में रवां हफ्ते दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिरने की पेश गोई कर दी। कराची में साइबेरियन हवाओं के बाइस पारा मजीद कम हो गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल भी बदस्तूर मुतासिर है। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 15 से ज़ायद फ़्लाइट मनसूख हुई। पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी कड़ाके की सर्दी के साथ शदीद धुंध का राज है। धुंध के बाइस मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया और हद निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 2024 के पहले 9 दिन के दौरान पाकिस्तान की 311 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। दूसरी जानिब सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी भी रोक दी गई है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।